وما يعلمان من أحد حتى يقولا
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dah pukul 9 pagi. Kita akan mulakan sesi
khusus kita pada minggu yang kelima, lecture yang keempat berkenaan dengan Professional Practice 2 kelas 5G. Okey, hari ini kita akan membincangkan pasal practical completion. Okey. Dia ada beberapa pasal practical pasal completion yang kita akan bincangkan bersama dengan apa yang ada dinyatakan dalam kontrak, iaitu practical completion. Okey. Hari ini tak banyak dia punya muka surat, ada 15 muka surat termasuk muka surat depan dan juga contoh-contoh practical completion punya certificate yang saya akan tunjukkan. Jadi tak banyak kita nak membicarakan pasal practical completion, mungkin akan habis dengan lebih cepat. Okey. Oleh kerana tak ada yang menyatakan tak dengar suara saya, jadi kita teruskan sahaja dengan perbincangan kita mengenai practical completion hari ini. Okey, minggu depan, minggu last sebelum kita bercuti seminggu. Okey, jadi minggu depan kita ada kelas 1 lagi. Okey. Alright. Practical completion, kalau ada buku saya, siapa-siapa yang ada buku saya, muka surat 89 chapter 8, kita ada nyatakan pasal practical completion. Kalau ada booklet saya, carilah pages dia kat mana yang membicarakan pasal practical completion. Saya rasa chapter berkenaan dengan time. Okay. Alright. Practical completion, kalau ikut kita boleh bagi definition dia adalah completion atau discharge atau tamatkan kontrak, atau kontrak dah berakhir. Okey. Sama ada kita dah completekan kerja, kedua-dua partis kontraktor telah menjalankan dia punya construction siap. Okey. Discharge, tamatnya kontrak, atau end kita berakhir. Okay, construction work berakhir secara practically. Yang word yang saya nak beritahu adalah secara praktikal. Pasal completion ada banyak jenis, kita akan tengok satu-satu jenis completion. Yang ini adalah secara practically. Okay, apa yang dimaksudkan secara praktikal pun kita akan beritahu kemudian. Okay, by the contractor's performance, maknanya performance by the contractor dah habis, which can be handing over to the works to the client, handing over the works. Jadi bila kita cakap pasal practical completion, employer boleh dapat balik kerja tersebut, maknanya dia boleh menduduki, atau government for dia usage. Okay, sama ada employer atau government lah. Employer biasanya kita denote sebagai private project, government kita denote sebagai public project. Okay, for their usage tu maksudnya employer atau government boleh mengguna pakai kerja tersebut. Okay, basically kalau kita nyatakan ada 3 jenis completion. Okay. Satu, physical completion. Kalau kita cerita pasal physical completion, basically kalau kita pergi site, kita tengok aja daripada mata kasar kita bahawa projek tu dah siap. Okay. Yang ini paling awal sekali kita detect bahawa projek tu dah siap. Tapi it doesn't mean that projek tu practically completed. Okay, sebab kalau kita cakap pasal practical completed, employer atau client, employer atau government, atau senang kata kita panggil client lah, client boleh menduduki. Okay, tak semestinya physical tu client boleh duduk. Okay, mungkin air tak mengalir dengan baik dan sebagainya. Okay, defect yang lain pun ada, ataupun ada sebahagian daripada kerja tak fully siap, terutama yang hidden punya. Okay, practical completion pula adalah yang completion yang saya anggap in the middle. Okay, in the middle,
Whereas yang ini the project nampak dah siap, physically completed dan boleh diguna pakai secara praktisnya. Okey, maknanya bila klien duduk dekat dekat premis tersebut, dekat bangunan tersebut atau dekat kerja tersebut, dia boleh guna pakai, dia boleh duduk dengan selesanya dan duduk secara kita cakap security-nya pun dia boleh duduk. Okey, sebab kalau kita cakap pasal practical completion, mungkin ada kerja tak siap atau mungkin ada defect, tapi itu adalah minor. Okey, minor maksudnya yang tidak menyebabkan kesihatan dan keselamatan klien bila dia duduk tu terjejas. Kalau terjejas maka dia adalah physical completion saja. Maknanya dia tak boleh duduk lagi. Kalau practical completion dia boleh duduk. Okey, yang ketiga adalah financial completion. Final completion basically kalau kita cakap pasal completion of work dan performance by kedua-dua pihak, consideration by kedua-dua pihak bila kita cakap pasal kontrak, dia mesti ada consideration mesti ada daripada dua-dua pihak. Okey, kita ada offer, kita ada acceptance dan kita ada consideration. Consideration mesti kedua-dua pihak. Jadi kalau kita nak buat the contract put at end by performance, okay, discharge by performance, mesti kedua-dua parties yang akan perform. Okay, jadi dia tak ada satu parti saja perform, satu parti lagi belum perform fully. Okay, baru kita cakap that is completion secara kita cakap kontrak tu boleh kita put at end. Okay, kalau kita nak cakap kontrak tu put at end, maknanya the client juga mesti buat dia punya obligation atau consideration. Jadi final account, okay, bila ada final account dan payment telah dibuat kepada Mencon, final payment telah dibuat kepada Mencon ataupun segala payment telah dibuat melalui final account, maka di situlah baru kita cakap projek tu, kontrak tu boleh kita dischargekan sebab financial dia kita dah complete kan. Okay, nah ini the latest completion yang ada. Tapi yang ini financial completion you akan belajar masa part 6 next semester. Okay, yang itu yang kita hari ini kita akan tengok yang practical completion sahaja. Satu pihak sahaja yang completekan dia punya obligation. Okay, because of impractical completion, after the CPC, certificate of practical completion, is given, there may be minor defects occurred after the completion. There are still obligation on the part of main contractor. Walaupun practical completion, kita tak boleh put the contract at end. Walaupun kita namakan kontraktor telah menjalankan obligation dia under the contract. Okay, dia punya consideration telah dilakukan, tapi kalau ikut contract dia tak fully considered. Okay, dia tak fully considered, maka dia ada sikit-sikit kerja yang dia kena lakukan, terutama bila kita cerita pasal maintenance period. Okay, maintenance period atau defects liability period campur certain period yang perlu ada yang kita panggil maintenance period. Okay, alright. Jadi that's kerja-kerja sikit, tapi kerja-kerja itu tidak efek klien untuk menduduki premis tersebut. Okay. Yang pertama adalah defects liability period. Biasanya defects liability period 12 bulan daripada CPC. Okay, 12 bulan daripada CPC. Where kat sini kita tak buat apa-apa. Okay, during defects liability period kita tak buat apa-apa. Kita just tengok sahaja. Okay, kita nak tengok sahaja any defects keluar ke tak. Okay, any defects menonjolkan diri dia ke tak. Okay, dia ada dua jenis defects. Kita ada latent defects, kita ada patent defects. Biasanya latent defects dia associate with installation defects. Okay,
pattern defects is associated with material defects atau design defects. Okay. Jadi kita tengok saja without an attempt to make good the defects. Melainkan critical atau major defects yang SO atau arkitek perlukan kita baiki secara secara terus. Yang itu kita akan tengok dalam kontrak apa dia kata berkenaan dengan major atau kita panggil critical defects. Bahagian kedua adalah schedule of defects. Okay? Schedule of defects period biasanya 14 hari. Jadi setelah tamatnya kita panggil defects liability period, barulah SO atau arkitek akan pergi ke site, dia akan listkan, okay, segala defects yang ada. Okay, yang ini juga saya cakap terus terang yang ini juga biasanya untuk minor defects, okay, atau non-critical defects. Kalau critical defects atau major defects dia akan keluarkan instruction rather than dia keluarkan schedule of defects. Okay, lepas tu kita after schedule tu dah keluar tu within 14 days dia bukan tepat-tepat 14 hari schedule of defects tadi. Yeah, dia within 14 days. Katalah dia buat dia dah bagi kepada kontraktor hari yang ke-10. Maka start daripada hari yang ke-10 tu lah keluarnya period yang terakhir iaitu make good defects. Okay, make good defects punya period biasanya public project JKR, dalam JKR dia kata 3 bulan daripada schedule of defects keluar. Tapi dalam private project PEM dia kata 28 hari. Okay, where the period provided in the contract for main contractor to make good as listed in the schedule of defect. Jadi dia akan baiki kecacatan tersebut, defect tersebut mengikut apa yang dinyatakan dalam schedule of defects. Kalau dia nak baiki yang lain pun tak apa. Okay, tapi yang paling penting yang ada dalam schedule of defects dia kena wholly baiki. Okay, now kita pergi kita pergi clauses by clauses sebab kalau kita tengok 609 dengan 659 punya syllabus, kita akan go through apa yang dinyatakan dalam kontrak. Okay, untuk projek kerajaan punya PWD 39.0 adalah completion of work punya clauses. 39.1 banyak kali kita baca 39.1 ni subject to clauses 38.3 dan 41. The contractor shall complete the whole of the works on or before the date for completion as stated in the appendix or such extender. Kalau ada extension of time may be allowed under clause 43. Okay, 39.1 kita tengok dalam ni 39.1 date for completion of the whole of the works dia kita nyatakan kat situ as dalam LA. Okay, seperti yang ada dalam LA. Kalau ada pertambahan extension of time, kita tak nyatakan kat sini, kita ikut apa yang dinyatakan dalam extension of time. Okay, alright. 39.2, if the contractor considered that work have achieve practical completion, the contractor shall notify the SO in writing. Kalau dia rasa, kalau contractor rasa dia dah practical complete, dia tulislah nota kepada SO. Okay, within 14 days of receipt of such notice, the SO shall carry out testing, inspection of the work. Okay, lepas tu lepas dapat notice, okay, ada 14 hari, okay, SO kena buat inspection. Okay, ada 14 hari SO kena buat inspection. Okay, yang ini 39.3 notice by contractor ada within 14 days. Ni within 14 days. Nak buat hari ke-10 pun tak apa. Okay, lepas tu testing by SO. Okay, alright. Mana dia tadi? Okay, yang ini. A, issue certificate of practical completion. Kalau dia rasa kerja kontraktor dah siap, maka dia keluarkanlah
certificate of practical completion tanpa any any defects occurred. Okay, kalau tak ada defect, dia tengok-tengok tak ada defects, maka tak ada defect pula, defect liability period. Yes, minta maaf saya salah sebut. Kalau dia satisfy yang projek tu pada dia dah practical completion, maka dia akan keluarkan CPC. Keluarnya CPC akan maka bermulalah DLP, defect liability period. Okay, kalau dia rasa kerja tersebut tidak lagi practically completed, maka dia akan keluarkan instruction to the contractor. All defective works which are required to complete, yang dia rasa this defect bukan minor defect, dia bukan minor defect, maka dia contractor SO kata yang ini kena siapkan before barulah dinamakan practically completed. Itu yang instruction yang kedua. Jadi dia dalam 14 hari sama ada dia keluarkan CPC atau dia keluarkan instruction. Yang itu kita kena tahu. Mari kita tengok ada tak dia punya illustration. Tak ada. Itu you boleh dapat sendirilah apa yang dia dapat. Alright. 394, if the SO has given instruction pursuant to clause 39.3b, no certificate of practical shall be issued to the contractor until the contractor has effectively carried out the remedial work within a reasonable period to the satisfaction of the SO. Kat sini untuk B untuk 39.3b ini yang give instruction, yang ini kita cakap kontraktor kena baiki sebelum CPC keluar. Dia kata 39.4 kata dia kena baiki sebelum CPC keluar. Pasal yang ini itu list of defects yang ini adalah defects yang tidak dianggap sebagai minor defect. Defects ni adalah basically kita panggil kerja tak siap. Ataupun kerja tidak sepenuhnya perform by the contractor. Jadi dia kena buat remedial work. Right. Yang paling best adalah maksud practical completion. Dalam sebelum ni introduction saya nyatakan maksud practical completion adalah di mana klien boleh menduduki that premises, dan yang ada cuma minor defect sajalah yang akan dibuat waktu maintenance period. Yang lain dia boleh mengguna pakai segala water running good, segala yang lain-lain semua boleh berjalan dengan baik dan boleh diguna pakai. Itu yang kita panggil yang saya nyatakan tadi practical completion. Dalam kontrak juga ada nyatakan apa yang dimaksudkan dengan practical completion. 39 dalam JPM 39.5 dia kata apa yang dimaksudkan dengan practical completion. The work shall not be regarded as practical completed unless it fulfill the following. Jadi A sampai E adalah benda-benda yang menyebabkan projek tu dianggap sebagai practical completion. Ini adalah maksud practical completion pada JKR. The work has been completed in accordance with the terms and condition of this contract. Jadi segala terms and condition telah siaplah dibuat oleh kontraktor. The government can have full, proper and beneficial use of the work for their intended purpose, notwithstanding that there may be work of a very minor defect, provided that such work do not prevent or diminish the full, proper and beneficial use as aforesaid. Maknanya government boleh mengguna pakai kerja tersebut.
Kalau ada pun minor defects, dia tidak mengganggu government mengguna pakai kerja tersebut. Itu B kata. Okay. C, the work has passed any commissioning test required in the contract. Okay. Pasal kadang-kadang ada kerja-kerja yang kena buat commission. Okay. Commissioning test. Okay, contoh dia adalah elektrik. Dia kena tengok elektrik tu berjalan dengan baik. Tekan switch ni betul switch yang itu. Macam saya macam saya duduk rumah kat sini, tekan switch bilik lain yang menyala. Yang itu kita boleh komplain kepada developer, dan developer akan betulkan kerja tersebut. Itu yang kita cakap is not dia punya test dia tidak betul. Satu lagi air, kadang-kadang kita tengok air, kita pump air berjalan dengan lancar dan air masuk ke dalam kita punya sistem. Itu semua kerja testing. Okey, di antara kerja testing ada kerja testing lain yang kena kerja tersebut mesti pass, mesti lulus untuk diguna pakai. Okay, the work shall be made available to the government in a condition fit for occupation. Yang ini fit for purpose lah. Fit for occupation maknanya kita boleh menduduki dengan selamat dan dengan selamat dan kesihatan tidak terganggu. Dia biasanya OSHA punya kerja lah ni. Okay. All the essential services including access road, landscape, car park, drain, sanitary, water and electricity installation, fire hydrant, sewerage and refuse disposal equipment and fire lift specified in this contract. Maknanya semua essential services telah ada. Okey, mengikut yang ini. Essential essential bermaksud services, kemudahan yang boleh dipakai oleh klien kalau klien dengan selesa. Okey, dengan yang penting-penting tu kena ada. Okey, jadi 39.5 adalah maksud practical completion. Kalau ada orang tanya, kalau waktu meeting tanya ataupun waktu exam dia ada tanya pasal apa maksud practical completion, apa meaning, apa definition practical completion, dalam JKR 39.5 dia nyatakan. Jadi you kena define mengikut A sampai E. Okay. 39.6, when the whole of the work has reached practical completion to the satisfaction of the SO, the date of such completion shall be certified. Jadi kita ada certificate of certified by him and such date shall be the commencement. Jadi yang ini dia nyatakan pasal certificate of practical completion lah. Okay, dan date tersebut mesti nyatakan dalam CPC sebab date tersebut penting sebab dia bermulanya defects liability period yang kita akan ceritakan sekejap je lagi. Okay, right. Defects after completion. Okay, kita cakap pasal defects after completion. Ini adalah defects liability period. Okay, campur 14 hari yang saya beritahu tadi, campur dengan sama ada 3 bulan atau 28 hari. 3 bulan adalah untuk public work, 28 hari adalah untuk private work yang dinyatakan dalam PEM. Okey, kita tengok yang JKR punya. Okey, completion of outstanding work and remedying defects. Okay, and anytime during DLP as stated in the appendix. Biasanya kalau tak dinyatakan 12 bulan, kita kena tengok kat sini 48.1A defects liability period if non-started adalah 12 bulan. Kalau kita nak lebih lah. Macam Setia Alam, dia 3 tahun dia punya DLP. Jadi kena tulis lah 3 tahun. Jadi
12 bulan, 24 bulan, 36 bulan dia terletak kat sini. Okey, yang itu salah satu dia punya section dia buat macam tu. Okey. Alright. From the or if none stated, the period will be 12 months from the date of practical completion of the work. Any defect, imperfection, shrinkage ni ini semua contoh-contoh minor defects tu lah, and any other fault whatsoever which may appear and which are due to the to material and good. Yang ini yang saya cakap, dia ada dua jenis. Kita ada latent defects, kita ada patent defects. Okay, not in accordance with the contract. The SO shall issue written instruction to the contractor to make good such defect, imperfection, shrinkage, or any other fault whatsoever at the contractor's own cost. The contractor shall complete of such work with the expedition of within such time may be specified. Untuk yang A, okay, untuk yang A, dia kata yang ini bukan minor defect. Yang ini kontraktor kena betulkan secepat mungkin. Okey, dia punya time adalah time yang akan diberi tahu oleh SO. Okey, yang ini penting sebab yang ini SO keluarkan instruction. Dia ada, kan saya cakap tadi, dia ada minor defects, dia ada critical defects atau dia ada major defects. Untuk 48.1A adalah basically yang kita cakap pasal major defects. Okay, during. Bukan major defects masa construction yang tak menyebabkan CPC keluar. Yang ini setelah CPC keluar. Okay, setelah CPC keluar, during defect liability period yang 12 bulan tu atau whatever yang kita letak dalam appendix. Okay, yang dia keluar kat situ, SO anggap yang ini adalah major defects, not minor defects. Kalau major defects, dia akan keluarkan instruction. Ingat major defects, SO akan keluarkan instruction yang mana kontraktor kena baiki dengan segera with contractor punya own cost. Okay, dia kena baiki dengan segera mengikut ketetapan SO. SO akan beritahu bila. Okay. Lepas tu, without prejudice to subclause A, okay, yang ini kita tak cakap pasal, dia kata without yang selain daripada apa yang dinyatakan dalam A, any defects, imperfection, shrinkage or any other default whatsoever may appear during defects to make good shall be specified in the schedule of defects which he shall deliver to the contractor not later 14 days. Okay, alright kata. Okey, kita ada dua jenis yang kontraktor kena baiki. Satu, kalau SO keluarkan written instruction. Okey. Yang satu lagi klien SO akan tunggu sampai habis defect liability period dan dia akan ada 14 hari daripada habisnya defect liability period, dia akan keluarkan apa yang dipanggil schedule of defects. Okay, after the expiration of the defect liability, the defects, imperfection, shrinkage, whatever in schedule shall be made good sama juga at his own cost. Okay, and to be completed within reasonable time, but in any case not later than 3 months after receipt of that schedule. Okay, alright. Okay. Saya cakap betul-betul ada dua jenis. Satu, SO keluarkan instruction. Kalau SO keluarkan instruction, SO anggap yang itu bukan minor defects. Yang itu adalah major atau critical defects. Maka kontraktor kena baiki dengan cepat. Okay. Satu lagi jenis adalah B, yang bahagian B. Yang bahagian B adalah kalau SO kata okey ni minor defects, boleh tunggu, dia tak critical. Okey, dia tak critical. Apa maksud major defects dengan minor defect? Major defect selalunya yang akan ada kena mengena dengan structure yang menjadikan walaupun CPC dah keluar, yang itu tak selamat. Okey, dia kena betulkan cepat mungkin supaya klien. Pasal klien dah duduk dah.
Okey, CPC keluar, klien dah boleh duduk. Okey, jadi tapi kalau ada ni dia kena baiki segera. Jadi itu yang kita panggil critical atau major defects. Okey. Dia kena baiki segera supaya klien boleh dengan selesa dan selamat mengguna pakai that premises, that building. Okey. Kalau tak SO kata okey yang ini minor, kecil. Okey, hairline crack lah, plaster tak berapa betul lah, atau cat dia ada kotor kat sana kat sini lah, yang itu boleh tunggu sampai habis defects liability period. Dalam masa 14 hari keluarkan schedule of defects. Dia akan listkan segala minor defect macam saya dapat masa saya beli ke rumah ni. Saya sendiri akan discuss bersama-sama dengan arkitek, listkan semua minor defects dan hantar kepada kontraktor untuk betulkan. Okay, alright. Dalam ni kontraktor kena betulkan dalam masa 3 bulan. Okey, 3 bulan. Jadi kita ada 14 kita ada 12 bulan campur 14 hari campur another 3 bulan. Okey. Not later than 3 bulan. Provided that the SO shall not be allowed issue any further instruction requiring the contractor to make good any defect. Okey. Ingat, instruction boleh keluar berkali-kali. Banyak kali instruction boleh keluar. Tapi kalau schedule of defects within 14 hari itu, dia boleh keluar cuma sekali. Once dia dah keluar, dia tak boleh keluarkan any schedule of defects lagi. Ini dia punya rule dia. Okay? Dia kata kat sini, provided that the SO shall not be allowed to issue any further instruction requiring the contractor to make good defects and whatever after the issuance of schedule of defect. Maknanya instruction pun tak boleh keluar, another schedule of defects pun tak boleh keluar. Okey, itu jadi itu efeknya schedule of defect. Jadi dia tak boleh keluarkan itu dalam kontrak. Okey. Ada tak dia punya 39.6? Okay. 39.6 ada dia ni lah. Dia punya diagram ada. Okay. 39 timeline. Okay. Kita ada possession, contract period, CPC keluar. Okay. Defects liability period 12 bulan. Lepas tu schedule of defects 14 hari dan make good defects 3 bulan baru keluarkan apa yang dipanggil Certificate of Completion Making Good Defect, CCMGD. Dalam JKR dipanggil CCMGD, Certificate of Completion Making Good Defects. Kalau dalam PEM, CMGD, Certificate of Making Good Defects. Okey, yang ini 48.1. Okey, ni 48.1 tadi saya tak nyatakan. Ni 48.1 tadi yang saya kita panjang-panjang tu. Okey. 48.1 kata CPC, lepas CPC instruction to make good defect sini pun boleh. Okey. Ni patutnya ada tulis 48.1A 48.1A. Okey. Kalau habis defect liability period tak ada lagi defects, okey, tak ada minor defects, maka habislah kat sini sahaja. Okey. Alright. Okey, ini 48.1 instruction. Okey, 48.1B dia kata schedule of defects keluar. Sekali je schedule of defects keluar, lepas tu making good defects start selama 3 bulan. Keluarnya baru keluarnya CCMGD. Okey. Ini effect of CPC. Okay. Effect saya kelas 42, taking over possession by employer, 39.6 start DLP, 39.1 end of contractor obligation, okay, except for making good defect. Clause 40 end of LED, maknanya bila CPC keluar aja tak boleh nak impose LED dah. 18.1 ending of insurance dah
dah habis, okey, 65.4 opening matters to arbitration. Barulah boleh kita refer kepada arbitration any issue, okey, any issue dia tu. Okey. Alright. Saya dah ceritakan yang atas tadi 48.2, okey. Default in railway kalau kontraktor tak nak baiki. Yang ini ada efek dia pernah keluar soalan apa jadi kalau kontraktor tak nak baiki defect. If the contractor shall fail to comply with either clause 48.1A atau 48.1B within the time as so specified, the material or work so affected may be made good in such manner as omitting fit. In which case the cost incurred including on cost charges, okay, kalau any charges yang akan berlaku semasa membaiki itu shall be deducted from any. Jadi yang ini saya cakap kalau kontraktor tak buat, klien atau government atau SO mungkin akan panggil kontraktor lain yang baiki. Ini biasa yang berlaku adalah panggil kontraktor lain yang akan baiki. Bila kita panggil kontraktor lain, kadang-kadang kita akan buat tendering dan sebagainya, quotation dan sebagainya. That cost kita panggil biasanya on cost saja. Okay? Maknanya cost yang bersampingan dengan cost membaiki tersebut. Okay? Any cost yang akan involve selain pada cost membaiki. Okay? Kalau main kontraktor yang baiki, maknanya itu je lah cost yang akan incurred. Tapi kalau kontraktor lain, banyak benda-benda yang akan sangkut paut. Okay? Yang itu yang kita panggil percentage on cost charges yang akan kita letakkan. Shall be deducted from, ni 3 perkara. Yang ini kita selalu akan cerita pasal 3 ni. Kalau apa remedi yang klien atau SO boleh dapat. Yang pertama, kita boleh tolak daripada payment. Okay, kita tolak daripada payment. Kalau daripada segi ini, kita tolak daripada final account punya sum. Okay, kita akan tolak daripada final account. Pasal CPC dah keluar. Okay, maknanya payment, interim payment dah habis. Okay, yang kedua, kita tolak daripada performance bond. Kita dapatkan daripada performance bond, kita retrieve daripada bank, minta bank bayar. Okay, ataupun sebagai hutang daripada kontraktor. Ini you punya banyak kali akan keluar. Okay, kalau bagus pun saya rasa kalau best pun kita boleh buat research on this. Okay, 3 ni dia keluar banyak kali. Berapa banyak kali keluar dalam kontrak dan apa efek dia kalau dia keluar dalam kontrak. Okay, diminution in value of work if any defect, imperfection, shrinkage or whatsoever in such that in the opinion of the SO, it shall be impracticable or inconvenience to have contractor to the SO shall ascertain the diminution in the value of work due to the existence such defect, whatever the amount of such diminution with government building. Okay, yang ini pun sama. Dia kata kat sini, okay, kalau defects tersebut, minor defects tersebut impracticable atau inconvenient untuk government, suruh kontraktor baiki sebab mungkin kontraktor pada masa ni klien dah menduduki, okay, menduduki that premise nak mengguna pakai, dan during that guna pakai mungkin defects tu kalau kontraktor baiki, okay, dia akan mengganggu tugas-tugas klien yang duduk, okay, tempat tu. Jadi apa yang dia buat kat situ, SO kata, okay, walau oleh kerana this minor, kita akan panggil orang lain yang akan buat, okay, yang akan buat waktu yang paling penting atau waktu bila-bila masa yang dia akan minta. Okay, not within ikut such 14 hari, lepas tu 3 bulan tu. Okay, jadi yang ini mungkin dia buat amount of such diminution shall be recovered by government from the contractor as debt. Okay, biasanya dia akan buat as debt. Okay, ataupun
performance bond. Kat sini dua saja. Dia tak boleh buat waktu dia tak boleh buat waktu kita panggil waktu payment. Okey, waktu payment. Okey, biasanya payment tak mencukupi untuk yang ini. Okey, pasal payment dah nak habis dibayar. Jadi apa yang dia boleh buat adalah biasanya as debt. Okey, biasanya dia minta as hutang. Okey, kepada kalau performance bond waktu performance bond tu masih ada lagi, period performance bond effect tu ada lagi, dia boleh panggil performance bond. Tapi biasanya as debt. Okay, right. Certificate of completion or CCMGD. When the opinion has made good effect, SO shall certify a certificate, issue certificate yang kita panggil CMGD. Okay, itu adalah untuk JKR. Okay, now kita pergi pada PEM. Ini kita dah tengok tadi secara ringkasnya. PEM kata PEM senang, lagi best. Dia mulakan maksud practical completion. Macam JKR tadi kita baca yang lain dulu baru dia beritahu meaning practical completion. PEM tak. PEM dia 15.1 terus dinyatakan apa maksud practical completion. Practical completion PEM pun senang, dia direct, ada dua sahaja rather than yang tadi ada 5. Okay, JKR ada 5, yang ni ada 2 je. Okay, the work are practically completed when in the opinion of architect the employee can have full use of the work. Sama. Okay, for their intended purpose, sama juga dengan notwithstanding that there are many work or any defects of minor nature still to be executed, sama jugalah. Okay, and has been a written undertaking to make and the contractor has given, maknanya contractor kena bagi tahu juga arkitek bahawa dia nak membaiki any kecacatan, any defect, dia kata within the defect within a reasonable time specified by the architect tu, biasanya within the kita panggil practical completion lah. Okay, within the defects liability atau maintenance period yang kita beritahu lagi. Other requirement expressly stated in the contract as the prerequisite. Kalau ada express requirement, okay, yang A senang, okay. Kalau klien boleh duduk dan menggunakan pakai premis tersebut, practical completion. Okay. Yang B, okay, kalau ada expressly dengan nyata dinyatakan kontraktor kena buat ni. Okay, biasanya dia akan as prerequisite the issuance of CPC, dia akan nyatakan dengan terang. Okay. Certificate of practical completion. When the whole of work practical completed, the contractor shall forthwith give written notice to the effect to the architect who shall within 14 days do the following. Jadi contractor give notice kepada klien pada arkitek bahawa projek dah practically completed pada dia. Okey, lepas tu 14 hari lagi, sama juga dengan JKR tadi. If the architect are not practical completed, give notice the contractor with copy extended to NSC stating reason. Okey, jadi reason kenapa tak complete, lepas tu dia kena baikilah. Kalau contractor kena baikilah mengikut that reason. Yang B, if the architect is of the opinion practical completed, okay, the architect shall issue CPC. Okay, right? The date of the shall be the date received, the date of practical completion, the date received of the contractor written undertaking to make good and complete work with, and defects of a minor nature where there is such work or and defects. Okay, jadi ni dia punya date adalah the date of CPC adalah the date yang contractor masa contractor bagi balik, okay, dalam CPC, okay, the date of CPC dia punya penting the date CPC adalah
date bila kontraktor bagi notis yang dia kata dia nak ambil alih kerja, dia nak membuat kerja, okey, dia nak start buat kerja defect secara minor. Okey, nanti kita tengok dia ada illustration, nanti kita tengok illustration dia. The date yang kedua, the date of receipt, kalau tak ada defects, dia guna date of that notice je lah, return notice. Okey, yang dia kata dah fully completed. Okay, the certificate of practical shall be issued to the contractor which copies and yang ini biasalah. Mari kita tengok 15.2 kata dia punya diagram kata. Oh, yang ini dia punya, nanti kita tengok yang itu. Okay. 15.2 kata the following figure illustrate the timeline of the certificate of practical completion as stated under clause 15.2. Notice by the contractor. Okay. Kalau tak ada defects, okay, this notice by the contractor adalah the date for practical. CPC akan gunakan ni. Kalau tak ada minor defects. Kalau ada minor defects, dalam masa 14 hari, arkitek akan buat inspection atau keluarkan schedule of keluarkan inspection dulu, okay, practical inspection, okay. Kalau ada defects, okay, kalau ada minor defects, maka kontraktor akan keluarkan apa yang dipanggil return undertaking, okay, untuk membaiki that defect. Okay. That return undertaking lah yang kita yang CPC itu akan date adalah the date of CPC. Okay. That date adalah date of CPC. Oh, pening kepala nak cakap. Okay, alright. Okay, yang itu. Okay, yang lepas tu. Ini 15.3, contractor failure to comply undertaking. Where applicable, the contractor shall comply and attend the works. Okay. Minor defect within the specified time. In the event contractor fails to comply, the right remedies may possess the work. Do not grant the contractor additional time. Oh, yang ini dia bagi additional time, tambah dulu, atau employ, okay, untuk kalau contractor tak nak baiki that defect, apa yang boleh klien bagi, klien akan bagi sama ada extra time. Okay. Okay. Yang kedua, employ another person, third parties. Okay. Lepas tu, all costs, okay, including any loss and or expense shall be set off. Okay, kita boleh tolak daripada payment, atau kita boleh ambil daripada performance bond, ataupun kita boleh kata as a debt. Okay, to set off. Tapi set off kat sini secara terusnya dia kata set off adalah kita tolak daripada payment. Itu yang dimaksudkan dengan set off. Lepas tu accept, okay, accept to leave all work and defect of minor nature in the work subject to appropriate set off. Okay, sama juga set off clause 35. Yang ini biasanya retention fund punya set off lah. Okay, right, maknanya sama juga dengan JKR. JKR pun dia ada kata, okay, tak payah buat sekarang. Okay, tapi nanti kemudian kita akan buat dan kita akan tolak. Sama juga dengan yang ini. Kita accept, okay, sekarang dulu, okay, pasal mungkin ada aktiviti klien di tempat tu, jadi susah kalau nak buat nak baiki defects kan. Jadi kena hold dulu. Jadi kalau kita cakap hold dulu, suruh kontraktor juga tersebut, kontraktor akan argue melalui clauses. Jadi kita cakap okey, kita accept je lah kepala kita, tapi kita bagi notis bahawa any pembaiki kecacatan yang dibuat oleh orang lain akan ditolak dalam payment. Kalau ada payment kat sini, kebanyakannya payment adalah final account punya
punya payment lah, set off during final account. Okay, right, itu 15.3 kata. Okay, 15.4 kata schedule of defects. Okay, ni 14 hari, kontraktor kena baiki secara 28 hari. Okay, okay, kalau kontraktor fails, okay, pay another, ni macam yang tadi lah, pay kita lepas tu kita set off daripada payment, ataupun dia tak, tapi PAM dia tak ada cerita, dia tak ada directly cerita kita boleh tolak daripada pohon bond as a apa kita panggil as a debt. Okay, dia cuma lebih kepada set off. Okay, tapi kalau ikutkan set off adalah just tolak daripada payment secara tapi dia ada buku khas, buku kontrak khas berkenaan dengan set off je, you boleh dapat daripada library. Okay, dia ada apa kos-kos yang include dalam set off dalam construction industry. Okay, itu kalau nak lebih mendalam pasal set off lah. Okay, tapi secara je set off tu adalah basically yang saya boleh cakap, set off tu daripada 3 benda. Tapi kalau lebih nampak adalah yang pertama, iaitu kita tolak daripada payment. Tak mencukupi baru ambil daripada pohon bond, tak mencukupi juga baru kita ambil daripada kita layan dia sebagai debt hutang. Okey, kontraktor kepada klien. Okey, dia kata kat sini see illustration 15.4. Okey, 15.4 dan 15.5 kat sini. Kita tengok 15.5 dulu. Okey, 15.5 instruction to make good. Okey, notwithstanding clause 15.4, the architect may at any time during defects liability issue AI requiring critical defects. Kan saya cakap tadi, major atau critical defects. Kalau ikut JKR dia lebih kepada major defects. Kalau PAM dia tulis sebagai critical defect which need urgent rectification to make good within reasonable time specified. Okay, if the contractor fails to attend such defect, the employer may employ another incurred as set off juga. Okay, 30.4 lebih kepada apa yang kita panggil set off pakai retention fund punya set off. Okay, baru kita tengok dia punya ni. Okay, jadi kalau CPC dah keluar, kalau ada critical defects, klien akan arkitek akan keluarkan instruction, boleh banyak kali. Okay, keluarkan instruction dan terus kontraktor kena baiki based on that instruction. Okay, during the defects liability period. Kalau minor, kita akan tunggu sampai end of the FA, keluarkan schedule of defects, lepas tu membaiki kecacatan 28 hari. Yang ini 28 hari. JKR tadi 3 bulan, yang ini 28 hari. Ini 15.4, 15.5 adalah untuk instruction. Sama juga dengan JKR tadi. Okay, tinggal lagi saya tak tulis clause berapa je kat sini. Sama juga tadi, instruction to make good any defects kalau difikirkan, tapi kat sini lebih kepada major defects. Okay, yang ini adalah untuk minor defect. Jadi 48.1B, 48.1A yang kat sini sepatutnya. Okay, alright, itu dia punya kita punya cerita. Okay, mana dia? Okay, right ni. Okay, right. Lepas tu kita pergi kepada certificate of making good defects. Okay, upon completion, within 14 days, do the following. Okay, upon completion of making good defects, okay, the contractor shall forthwith give written notice to the architect. Bila kontraktor selesai je baiki, dia akan bagi notis kepada arkitek. Arkitek ada 14 hari setelah dapat that notice, okay, decide, do the okay, kalau arkitek there is no more defects, arkitek akan issue making good defects CPC. Okay,
and the date of making good shall be received by the written notice. Okay, the certificate of making good shall be issued to the contractor and copies. Okay, maknanya date of CMGD. Okay, date of CMGD basically date contractor bagi kita terima kontraktor punya written notice yang dia dah baiki kecacatan. Okay. If the architect aware that the defects have not been made good, the contractor shall give written notice to the contractor with copies. Jadi dia kena baiki lagi lah for the non-issuance. Jadi dia kena baiki lagi, dia akan ulang-ulang sampai kontraktor baiki that kecacatan lah. Okay. Alright. Ni apa benda, date of commencement, postponement, completion date lah. Ini untuk sectional completion. Okay. Saya nak hold untuk sectional completion sebab yang ini ada tulis section completion date, postponement of. Jadi yang ini saya nak hold, 21 ni saya nak hold. Saya nak bawa yang ini minggu depan. Okay. Minggu depan kita cerita pasal sectional completion dan partial occupation. Okay, yang itu kita buat. Yang ini sectional completion. Okay, saya masukkan kat sini sebab dia ada cerita pasal kita panggil practical completion juga. Okay, saya letak kat sini. Tapi saya nak bawa yang ini untuk next. Okay, period of delay, yang ini LED semua. Okay. Effect of practical completion macam JKR tadi lah. Okay, kita tulis dia, tapi clause dia lain numbering lah kat sini. You boleh baca. Okay, dia punya cerita. Alright. Yang ini adalah dan last sekali adalah example. Okay, example yang kita any CPC. Okay, ini CPC oleh JKR. Kena tengok dia punya certificate. Okay, 203S. Adalah CPC. Okay, JKR punya CPC. You boleh baca, you boleh tengok apa isi kandungan CPC dia. Yang ini adalah PAM. Okay, yang ini saya punya under PAM form. Kita panggil private. Okay, tapi private biasanya dia tak ada standard. JKR je standard CPC. Ini private punya CPC. Yang ini adalah betul-betul CPC. Dia nyatakan sama ada A atau B. Okay. Okay. Yang ini adalah sectional completion punya. Okay. Tentang section. A adalah the whole work. Okay. Jadi ni date dia. Okay. Alright. Yang ini adalah CMGD. Okay. CCMGD untuk JKR 203Y. Ini contoh CCMGD 203Y. PAM dia tak ada, saya tak dapat yang CMGD punya contoh. Okey, kalau saya ada nanti saya bagi kat you all. Okey, right, 15 muka surat habis, 958. Okey, any ada persoalan? Okey, kalau tak ada tak apa, cepat je saya cakap. Okey, dekat sejam dah saya ambil masa you all. Okey, tak apa kalau tak ada, tapi semua ni ada tutorial juga. Dia boleh tengok dalam Microsoft Teams, tengok under files, okay, tengok under general punya channel, lepas tu tengok files, okay, tengoklah apa-apa yang ada, termasuklah assignment, okay, yang saya dah ada 2 jenis assignment kat situ. Satu tentative assignment tu saya punya assignment, yang tentative punya tu, okay, you boleh lah kalau you nak buat pun boleh, itu up to you. Tapi assignment yang betul yang RP bagi, okay, tu yang RP bagi tu yang you kena buat mengikut apa yang dinyatakan. Lepas tu tutorial, satu lagi tutorial tak ada markah. Yang target assignment tu, yang tentative tu, saya hold dulu. Okay? Kalau tak ada RP bagi any assignment atau test yang lain, maka saya akan gunakan yang tentative. Tapi saya akan beritahu you all yang sama ada nak gunakan tentative atau nak gunakan yang RP punya assignment. Okay? Altogether saya rasa mesti 3. Pasal ni ada final assessment kan.
Dia mesti ada 3 atau 2. Dia paling banyak 3 assignment lah. Okey, ataupun coursework. Okey, lepas tu tutorial you boleh buat, ada tutorial untuk practical completion pun. Okey, you boleh tengok dan boleh buat. Pasal tutorial adalah soalan-soalan previous exam. Okey, jadi you boleh tengok, boleh jawab dan saya boleh komen. Hantar pada saya boleh komen. Okey. Alright, itu atas inisiatif sendirilah. Dia tak ada markah. Okey. Right. Saya berhenti kat sini. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala daya yang ada mendengar perbincangan kita mengenai practical completion dan defects after completion. Okey. Damages of the bukan damages, defects. Okey, apa yang kontraktor kena buat setelah practical completion. Jadi kita buat 2 in 1 hari ini. Okey, senang sikit. Okey. Lepas tu apa yang kita itu adalah ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk sampaikan kepada you yang mana benar, yang mana saya terkucil tadi, yang mana saya punya penerangan tidak tepat, tidak ada kesalahan sedikit, saya punya nota ada sikit cacat, kalau yang menyebabkan ilmu tu ada yang tak berapa betul, itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri dan saya minta maaf. Dan saya juga telah nyatakan apa kesilapannya dan boleh diperbetulkan. Tapi itu adalah kelemahan saya sendiri dan saya nak minta maaf. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi minggu depan, minggu sebelum cuti seminggunya. Kita akan cerita pasal sectional completion dan partial occupation. Sebelum daripada tu, saya nak ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Waalaikumsalam, sir. Thank you. Welcome. Waalaikumsalam, sir. Thank you. Waalaikumsalam, sir. Thank you. Okay. Thank you. Okay.